Yo siento que estamos como iglesia. I believe that we as a church, we are. A veces estamos como dando vuelta en el desierto. Sometimes we are, surrounding like the desert. Nos conformamos con las golondrinas. We are conformed to, whatever. Los pájaros para comer los Those pájaros en el birds camino. that we Nos acostumbramos a que salga agua de la roca. we are used to, take the water from the. Nos hemos acostumbrado del maná. We are, used to the manna, Y hemos creado nuestro propio cielo aquí en el desierto. and we have created our own heaven here in the desert. Es por eso que no necesitamos a Dios. That's why we don't need God. No necesitamos más fuego. We don't need more fire. No necesitamos ir a ninguna parte. We don't need to go anywhere. Estamos actuando como que si ya llegamos. We are acting as if we are already there. Lo que no sabemos es lo que sabía Moisés. What we don't know is what Moses knew, Porque había pasado tiempo con Dios. because he had taken time with God, Y le dijo a Dios, and he told God, no, Señor, "No, Lord, si tú no vas, if you do not go, yo no voy, I'm not going. nosotros nos vamos. We are not going." Al diablo con el destino. Whatever the Satan wants with the Al destiny. diablo con el destino. You cannot say that, huh? That's Chile. That's Chile. Da Chile. No me importa la tierra de Canaán. I don't care with Canaan land. Si tú no vas conmigo, If you do not come with me, que Canaán se quede allá. Canaan can stay there. Que el éxito se quede allá. Success can stay there. Que las posiciones se queden allá. Positions can stay there. Oh, que mi destino se quede allá. Oh, that my destiny stay there. Yo prefiero quedarme aquí contigo. I prefer to stay here with you. Oh, y no solo eso. And not only that, Quiero ver tu gloria. I want to see your glory. Quiero ir a otra profundidad I contigo. want to go to another depth A with otro you. nivel de intimidad To contigo. another level of intimacy with you. Más que mi destino. More than my Me destiny, interesa conocerte a ti. I want to know you. Oh, yo quiero saber qué Oh, sientes. I want to know what you feel. Yo quiero saber qué piensas. I know what you think. Yo quiero aprender de ti. I want to learn from you. Oh, yo quiero ser como ti. I want to be like you. Oh, ayúdame. Oh, help me. Yo quiero estar contigo. I want to be with you. Oh, esa oración Oh, that prayer nunca había sido hecha antes en la historia. had never been made in the history. Quiero ver tu gloria. I want to see your glory. Fue una oración radical. Was a radical prayer. Fue una oración fuera de lo común. Was a prayer out of the common. El universo nunca había escuchado esa The oración. universe had never heard that prayer. Los ángeles se asustaron The angels got afraid cuando escucharon when they heard esa oración. that prayer. Wow. Wow. Come on, come on. Come on, people of God. Dije que no iba a predicar y ahí estoy. I said I was not going to preach, and there I am. Quiero terminar con un concepto importante. I want to end up with this concept. Hay mucho de qué hablar. There's a lot to speak of. En América Latina, In Latin America, en los últimos 5 años, in the last 5 years, hemos estado orando a Dios por una visión. we have been praying God for a vision. Y gracias a Mike por lo que nos enseñaste hoy. And thanks God for Brother Mike for what you taught today. Porque la visión que le llamamos la visión 2026R, But the vision, what we call vision 2020 vision. 2020 mission, Vision. vision, 6R. 6R. Básicamente son 6 prioridades. Basically, we point at 6 priorities. Y son las prioridades que deben ser parte de todos nosotros. And are the priorities that are part of all of us. Es la agenda de Dios para la iglesia. It's the agenda of God for the church. No es nada nuevo. It's not nothing new. Puede dejarla antes. Dejarla esa. No es nada nuevo. It's nothing new. Es la misión que el Señor nos ha dado. It's the vision that God has given us. Pero como que la iglesia But the church, nos cuesta pensar en forma estratégica. it's hard for us to think in a strategic way. Nos cuesta poner metas concretas. It's hard for us to establish concrete
goals. Sufrimos, nuestro pecado capital es el cortoplacismo. Our main sin is the Short-term goals. short-term goals. No pensamos a largo plazo. We don't think, long-term goals. Y dijimos en América Latina, And we said in Latin America, no podemos seguir de esta manera. we cannot keep up with this. Hicimos un estudio de la década del 10.000, del 2010, We made a study on the decade of the 2010, y por 10 años and for 10 years en América del Sur in South America, plantamos un promedio we planted a percent of de 3 iglesias por año por país. 3 churches per year per country. No podíamos creer We could not believe esa investigación, that investigation, pero era lo que nos daba la data. but that was the result from the data. Así que nos pusimos a orar, So we started to pray. reunimos al liderazgo de la We iglesia gathered the leadership of the church, y le pedimos a Dios que nos diera una visión concreta hacia el futuro. and we asked the Lord to give us a vision, complete vision for the future. Y no tengo tiempo para elaborar estas 6 prioridades. And I don't have time to elaborate all these priorities. We need to pray for this guy. He has been working hard today. Ha trabajado duro este hombre hoy. Ore, estoy orando por el traductor. Que no se le caiga la gasolina, no se le acabe la gasolina antes que termine. Amén. La primera es que todas nuestras iglesias locales The first is that all of our local churches renueven la visión global de la iglesia. can renew the global vision of the church. Cada una de nuestras iglesias locales. Every one of our local churches. Eso lo aprendimos de nuestras iglesias hermanas de los Estados Unidos. That's what we learned from our sister churches from the United States. Todas las iglesias locales All of the local churches participando en la visión global de la iglesia. participating in the global vision of the church. Cuando fuimos intencionales, When we were intentional, ahora estamos viendo el fruto de esto. now we're seeing the fruit of that. Solamente Guatemala, Only in Guatemala, que es un país pobre, which is a very poor country, con un salario de $1 diario, for a salary of $1 per day, average, de promedio, from, average, en los últimos 2 años in the last 2 years, han dado $100,000 americanos they have given 100,000 American dollars para alcanzar a los pueblos no alcanzados de la India. to reach the unreached people in India. ¿Cómo puede ser una iglesia tan pobre How can a church be so poor, hacer un impacto en la India? make such an impact in India? La segunda prioridad The second priority era renovar la esperanza, was to renew the hope, plantando más y mejores iglesias. planting more and better churches. Iglesias de alto impacto, Churches of high impact, bajo costo, low cost, alto impacto. high impact. Habíamos dejado de plantar iglesias. We had stopped planting churches. ¿Cuántos pastores tenemos aquí? Levanten la mano los pastores. How many pastors do we have here? Raise your hands. ¿Sabe por qué habíamos dejado de plantar iglesias, pastores, en América Latina? Do you know why we had stopped planting churches in Latin America? Les cuento un secreto, Can I tell you a secret? pero no le digan al obispo Ismael Charles. But don't tell Bishop Ismail Chalers. Cuando una iglesia local plantaba una iglesia, When a local church planted a church, venía el obispo administrativo then the administrative bishop came y le robaba a esa hijita and would steal that little daughter, y le decía al pastor, ahora vamos a organizarla and then would tell the pastor, now we are going to organize it porque necesito que mis estadísticas suban en mi reporte because I personal. need my statistics to grow. So le sacaba a la iglesia hija, So they would take it, the little le daughter, ponía un pastor he would put a pastor, y esa iglesia se moría en 6 meses. and that church would die in 6 months. En América Latina, In Latin America, ahora now, no se puede hacer eso. we cannot do that.
Le dijimos a los pastores, we told the pastors, nunca más te vamos a robar a tus hijas. no longer we are going to steal your daughters. Cuando tú pienses que estas han crecido When you think that they have grown y las quieras casar, dar en casamiento, and you want to marry them, nos llaman y nosotros te vamos a ayudar. we call you and we are going to help you. Hasta que eso no ocurra, Until that doesn't happen, son parte de tu congregación. they are part of your congregation. Solamente con ese cambio, Only with that change, en los últimos 12 meses, in the last 12 months, en América Latina, in Latin se America, plantaron they planted 2,250 nuevas iglesias. 2,250 churches. En América Latina hemos pasado las 10,000 iglesias locales. In Latin America, we have surpassed the 10,000 local churches. Hermanos, los pecadores no se han ido. Brothers and sisters, sinners have not gone away. Hay más pecadores hoy que nunca. There are more sinners now than ever. Es más, cuidado, la China ahora dio permiso para tener 2 hijos por familia. And even now, China allowed families to have 2 children per family. Si estamos lentos ahora, If we're slow now, imagínate cuando los chinos se multipliquen. imagine when Chinese people multiply. Necesitamos renovar la esperanza. We need to renew the hope. Pastores, Pastors, no pierdan tanto tiempo don't lose so much time en programas de evangelización. in programs of evangelism. Planten iglesias que evangelicen. Plant churches that evangelize. Planten iglesias que evangelicen. Plant churches that evangelize. Las iglesias nuevas New churches son expertas are experts en alcanzar a los perdidos. in reaching the lost. Ese es el problema con las iglesias viejas. That's the problem of the old churches. Se nos olvidó, We forgot, perdimos la pasión, we lost the passion, nos incomodan and now they bother us. los inconversos. Pero las Not Christians. iglesias nuevas But the new churches, aman a los pecadores. they love the sinners. Necesitamos plantar más y mejores We iglesias. need to plant more and better churches. Y necesitamos revitalizar nuestra iglesia And we need to revitalize our churches para que sea la iglesia de hoy. so that it can be the church of today. En la mayoría de los casos todavía, In the majority of the cases today, cuando uno va a nuestras iglesias, when we go to our churches, es un viaje hacia el pasado. it's a journey to the past. ¿Tú quieres saber cómo se vestía la gente de los años 40? You want to know how the people dressed in the 40s? Anda a alguna de nuestras iglesias. Go ahead and come to some of our churches. ¿Tú sabes qué música se tocaba en los años 60? Do you know what music was played in the 60s? Anda a nuestras iglesias. Come on to our churches. ¿Tú quieres saber cómo la gente hablaba en los años 80? Do you want to know how people spoke in the 80s? Anda a nuestras iglesias. Come on, visit our churches. Pero no estamos en los 60. But we are not in the No 60s. estamos en los 70. We are not in the No 70s. estamos en los 80. We are not in the No 80s. estamos en los 90. We are not in the No 90s. estamos en el siglo We XX. are not in the 20th century. Estamos en el tercer milenio. We are in the 3rd millennium. Necesitamos una iglesia para hoy. We need a church for today. Una iglesia que alcance a nuestros A hijos. church that reaches our Una children. iglesia que hable el lenguaje de nuestros nietos. A church that speaks the language of our grandchildren. No hay nada más cósmico que la iglesia. There's nothing more cosmic than the church. La iglesia es algo del futuro. The church is something for the future. Seremos iglesia por toda la eternidad. We will have churches for all the eternity. Oh, levántate, ponte sobre tus pies. Stand up. Levanta tus manos al Señor. Raise your hands to the Y Lord. dile, oh Señor, yo quiero ser la iglesia. And tell the Lord, oh, I want to be the church. I want to be the church. Yo quiero ser la I iglesia. want to be the church. Que caiga el fuego. The fire falls. Que nos consuma. That the fire consumes Que us. consuma nuestras ideas. Consumes our ideas. Que consuma nuestros planes. Consume our own Que plans. consuma nuestros presupuestos. Consume our own budgets. Que consuma nuestras percepciones. Consume our own Y perceptions. danos una nueva visión. And give us a new vision. Queremos comenzar con una hoja en blanco. We want to start with a new blank page. Oh, queremos que tú nos lleves al destino deseado. Oh, we want that you take us to the desired destiny. Queremos cumplir con nuestra We visión. want to fulfill our vision. Levanta tu mano. Raise your hand.
Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks porque el Espíritu está aquí. because the Spirit is here. Tu presencia está en este lugar. Your presence is in this place. Estás desafiando a nuestra iglesia. You are challenging our churches. Estás desafiando a nuestra denominación. You are challenging our denomination Para que algo glorioso ocurra. that something glorious can happen. Somos Tenga la atención porque vamos a esperanza We de la are estar tierra. the hope of the land, El Yo te cuerpo de indiqué, Junior, Cristo. the body of encontramos tu padre La Christ, misión de en el final, the Jesús. mission of La Christ, presencia de the Jesús presence of en la Jesus tierra. in the land. Oh Señor, movilízanos. Oh Lord, mobilize us. Muévenos. Move us. Búsquenos. Anoint us. Cámbianos. Change us. Modifícanos. Modify Haz us. algo diferente. Do something different. Haznos temblar. Make us tremble. O que algo nos ocurra.